हाय फ्रेंड्स आई एम आरके मु स्वागत करछि मोर चैनल आरके ब्लॉग्स को। आज आम गोटे बनभोजी करूँ फिस्ट कर बिल आसतु देखा किए कौन कर समस्ते ये बस पियाज कटा चलती एठी चुली आमर लगी शंभु पानी फुटला आज निरामिष कौन शनिवार से आईष खाऊनी आम चिकेन जेहेतु सी आज खाइब एठी आमर सब पानी बोतल बाल्टी सब पूरा जंगल स्टाइल मिस्टर दिनेश हाँ एटे आमर स्पीकर नहीं के आसी मिस्टर चिन्मय आ स्पीकर टे गीत बाजिला बर्तमान आमर एगना नाचानुची हम ऑपरेटर गणेश दे गोटे सफल बर्तमान आमर ये भात हो गला देखीदवा बहुत गरम है पेपर खंडे गणेश भाई हाय गोटे पेपर देले भात देखा चेक करवा खंडे दिंतु चिरिकी कहीं खाली हंस गेंजी फेंजी टेकनी हाय हाय आउ कुटा हम कि देखु मोर यहाँ मो इंस्टा आईडी मिस्टर पापू मसला कषा सरी जाइए शंभु आमर मसला कषुच्च केनटा पड़ो आमर बर्तमान मसला हो जाता आपण मैंने देखते एवं बर्तमान चिकेन टी कड़ारे पड़गला चिकेन कषा चलो चिकेन हो 5 घंटा 2 किलो चिकेन चिकेन टे हला परे मु तुमको देखेबी एबे रहउची हमरो चिकेन कषा सरी जाइजी कषा चलची बर्तमान सालड पाई मुझे काकुड़ी गाजर काटी सारे छुआ जाइछंती किछि पानी आनिया पाई आमर जो थिले मेंबर ए जो टिकटॉक फेमस ए गणेश महापात्र आ चिन्नू बर्तमान आमर कषा हो जाइए मु कही शंभु को कषा काढ़िया से कषा काट देइछि देखो सीजी ना देखो से बस सीधी पानी दे पानी अल्प देजी सब दे देबना बेले एमती हेछि कषाटा फोटो उठेला सब मोबाइल डाउन में फोटो हां फुटियो से तो डाल फुटिला और कमी जो बर्तमान आमर सब सरी जाइए बर्तमान खाइबा बड़ा बड़ी चलती हाथ बाड़ीबो बेटा सालड बड़ा चलती सालड ही काट दो एगर पप्पू भाई सालड बाड़ुछन तू आगो पछो बेटी देखियो मेरा काढो सेटा या बिलटा बड़ा एटा कोला हबो
ଏଇଟା ମଝିରେ ରଖିଦିଅ ସାଲା ନେଲା ବେଳକୁ ନା ନା ଭାଷା କେତେ କରିବି वंटा पाम 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 देखो तू साला टिक उड़ाई छी ତୁ ବେଶୀ ଖାନା ଖାଇଦେଲା ତ ଆଉ କଣ ଦେବ बहुत बढ़िया छी ପପାଇ କପତି ତଳେ ଆମର ଭାଇ ଆଉ ତିନି ଭାଇ କରୁଥିଲେ ସାଲାଡ ଯେତେ ବଢିଆ ଅଛି ତାହେଲେ ମଟନ୍ ଟା କେତେ ଭଲ ନଥିବ ମଟନ୍ ଟା କେତେ अपन जानते अपन जानते ସାଲାଡ ଯେତେ ବଢିଆ ଅଛି ଚିକେନ୍ ଟା କେତେ ଭଲ ନ ହେଇଥିବ ଏ ମତେ ବଡ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଧର हमर चीफ गेस्ट गणेश से कहिए କଥା ଶୁଣ केते भले तो ଡାଙ୍ଗଲେ ଭାତ ନେଇ ଆସ हां से आउ भात बड़ा के चलछि ଆଉ କଣ ପିସ୍ ପିସ୍ ହେଇକି ତ ଭାତ ଆଉ ପିସ୍ ପିସ୍ वाह ତା ସହିତ ପୁଣି ଇଏ ତୁ ପତ୍ର ହଉଛି ବୋଧେ ବୋଧ ହୁଏ ନା ଏଟା ବଡ ଧନିଆ ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ये जो टेस्टी खाଇବା so टेस्टी ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ ଟା ଆସିନି ଆସିବ ସାଲାଡ ये भात ये सलाड ଏଟା ମଝି କି ये ନାହିଁ डिश आछि ମୋଟା ଉଠିଆ ତମକୁ ସରି 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 ତୁ ମଝିରେ ବୋଲା ହଉ ଚିକେନ୍ ବଢିଆ ନା ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବି लेकिन सुन कौन सुन चिकन टा को धिंगा आइडी पेपर टा बिछई तळे ता ऊपर रखि दे पड़ा एडी एडी रखि दे गरम हम गरम तो रियल ମାନେ ଆମେ ତମକୁ ଗରମ ଆଉ ଜିପାର ଓ। ଆରେ ଆଇଛ तंबू करदा ताको प्लान लाउछन ताको तंबू गरम होई ଆଉ ପତ୍ର ମାଗିବନି ସମସ୍ତେ ଯିବେ ପଛରେ ମାଗିବନି सतरे बहुत बढ़िया जी सो टेस्टी ସାଲାଡ ଟା ସୋ ଟେଷ୍ଟି ଏଇ ତୋରା ପାତ୍ର ନା गणेश लाज करछ ଚୁପୁଡି ଦିଅ ଗଣେଶ ପେଟ ମାରିଦବ ଚାର ଖାଇଦବ ଲେମ୍ବୁଡା ଚିପୁଡା ଖାଉ लेम्बुटी अति चिपुड़ी ले पिता बे जात्रा के बुझी ଯିବା ଯିବା ରାଜଧାନୀ ଉପରେ कोडी ଇଂଲିଶ हमर तो एटी पड़छ ए इधर मोबाइल फेंक दे ତମ ଭାଇ एटी पड़छ तो हमर गंडियाडो बुढ़ाड़िया बुढ़ाड़िया भी पड़छ हेलन ଛାଡ଼ି ଦେନି ଆମ ପଟେ ବାଡ ଦଉ ହବ ସାଲାଡ ଟା କି ପାଇଁ କୋନି ଉପାୟ ବନେଇ ଦେବୁ ପସନ୍ଦ କର ନା ତାପରେ ଇଏ ଚାଟ ମସଲା ଟେଷ୍ଟ କର अन्य दिखा ଆଜ୍ଞା ନା ପଚାର तो अब काले डालन ଭାଇ ବୋଲେ ए कंकोटा मुसे किदली कोला बुझी ମତେ ଗୋଟେ ରସୁଣ ପିସ୍ ଦବ ପ୍ରକାଶ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ କଣ ଆଉ ଭାଇ ଏକ ନମ୍ବର ଚଲ କୋଳା ପଡି ଯୋ ଫଟୋଟା ଉଠାଉ ତୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବସା लॉकडाउन छोटा नहीं यात्रा कोन बुझी ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସ୍ ଆସିନି ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ जाइछि चिकन सैलड पापड़ पापड़ खाइबी पापड़ खाइबी एटी अछि ताता मु खाइ देछि ତ ଦିଆ ହେଇନି ସାଲାଡ ଦିଅ ଦିଅ ବାପନେ वाह ଆରେ ପାଞ୍ଚଟା ରସୁଣ ନଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେ ଏଟା ଟିକେ କାଟ ଦେ ନା ତ ରସୁଣ ମିକ୍ସ ହେଇନି ବଢା ଚାଲଛି ଚୁଲି ଖାଇଗଲ এই গণেশ বাবু সে তার অবস্থা অধা খাইছারি ରସୁଣ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ପାଞ୍ଚଟା ପକେଇଥିଲେ ଏନା ମୁଁ ମାଉଟି ଭିଡିଓଟା କରିପାରିବି ନା ତମେ ସବୁ କରିଥିବ ମୋ ଭିଡିଓ ଆଉ ମାଂସ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ରସୁଣ ନାହିଁ ଖୋଜିଲେ ବି ପପୁ ଭାଇ ମୋତେ ଆଳୁ ଦୁଇ ପିସ୍ ଦେବ ଏଇଠି କଣ୍ଟା ଶମ୍ଭୁ तरकारी केमिति कोन टेस्ट हैछि आसनु पचारि बुझिबा पप्पा ही पचारिया पप्पा केमिति हैछि तरकारी ଅତି ସୁନ୍ଦର आ सालड 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 ର ଜବାବ ନାହିଁ सालड लाजवाब ନେଇଥିଲା କି ଜାଣି ମୁଁ ପୁରା ଗଣେଶ मु टिके कटाकटी करथिल तो मो हाथ टिके अछि शंभू तरकारी केमिति हैछि ବହୁତ ବଢିଆ ଚିକେନ୍ ଟା କେମିତି ଅଛି ପପୁ ଇଏ ଡାଙ୍ଗେଇ ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ପପୁ ଡାଙ୍ଗେଇ ଚିକେନ୍ ଟା କେମିତି ହେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ बापुन हमर पूरा खाइबार व्यस्त होजन बापुन पचारि बुझा बापुन चिकन केमिति हैछि ଚିକେନ ସୁपर सुपर सब सब आइटम ठीक अछि तो जा हो जय जगन्नाथ ଚାଲିଛି ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ ସବୁ ହେଲା ପାମ୍ପଡ଼ଟା ହେଲା पापड़टा मु सेकितिली टिके कळा पकि देई ମୁହଁଟା ଦେଖିଆ କିଏ ଶିଖିଥିଲା